أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم حري وقتي كوتو إلى تيرنو سليمان باري حري بوابنا تدرجا سيدنا في إن شاء الله وابي فوقات جند من جند أنا بير نطع من الموتى لسه إن شاء الله حري إنجلني تاي ميكرو جوجاني بين جند حري إن شاء الله بكمبيوتر كورنو جنة وني يا رب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سالمينيون ونبني رابع من تدو بتدري دين إيمان. من ويلتانيكو إن المسيدة روزندا lambe mabbe wonambe yeso kadina e sonnaɓe fof hara ɓe wi on ko sali katoli ara yo allah on waɗan on o sena mon ɗo hajju jaɓaɗo waɗana on sentagol mongol umra jaɓaɗo waɗa en nani jaɓi hutori ko yewtete ko allahumma amin aray hiɗen fuɗɗade tawɗen yewtude programme o honno bayano o yarata aray bayana men on ko 45 minutes tali on 10 minutes ko waɗata ɗum ko Oustaz Aboubacar yafeta o bayana men on ko waɗanta emmo ko monsieur Sow Alpha Oumar lande ɗen ko 50 minutes ɓe waɗi info 5 minutes Musida Rosendal haray no mari 5 minutes Amir men on hino mari 5 minutes
présidente men on ka musidal Union Hollande hare no mari 5 minutes ko hiro jama hare ɗo yen feƴƴin e saykuɓe men ɓen micro hare en faalete jonnugo ɗo biographie maɓɓe on awa tarikaji maɓɓe ɗi haray woɓɓe men hino geli ɓeɗo par ce que ɓe senino ka bayana men wannoɗo tilbo kono ɓay nden ñande ari sonnaɓe ɗuuɗa toon donc haray na fo wawi ɓe andugol haray hiɓe maake Alpha Oumar Sow ko Kamsar woni ko ɓe jibina ko Mamum Bulliwel woni ka maɓɓe haray école primaire et secondaire ko Nasrul Islam woni ko ɓe waɗi franco arabe Kamsar lycée maɓɓe on ko Union Musulmane Mamou e lycée Matam Conakry woni ko ɓe jangi ko Allemagne woni ko ɓe wonno nini haray Allah wonno waɗi arsike maɓɓe on e leydi Belgique kono toujours ko ɓe actif e nder duuɗe Allemagne ɓen haray ɓe alfina sengo ka wongol yeeso haray ɓe wallitade duɗal ngal Düsseldorf haray noon ɓeɓe tinuɗon ɗo hiɓe marani en poste molanaɗo ka UDE ɗum ko Union duuɗe Europe haray ko kamɓe on deuxiéme responsable commission finance on ka duuɗe Union Europe haray ko ɗum ɗo mi wawi humpitade ko iwri e sengo maɓɓe si tawi no woodi komi falƴi ɓay haray ɓe tooli ɗo hiɓe wawi lam falɓitude e haray la wattude micro e juuɗe maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ok haray jarni hajja jaari wen ɗo moƴƴat haray jomde Cheikh Alpha Oumar en Sow ɓe warnayi yewtere nden inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد مسجد بتدب نين رابيان باندي رابيان مسلمين ومسلمين بالإسلام هاي نبيهول لرني كبريزانتاسيون بيوغرافيون haray ko musiɗɗo moɗon miñirawo moɗon mo tawata haray koyen kawtal kadi ka nokkure ɗo haray si tawi woodi minen min hewti ɗo haray mbeɗa andi kadi ka meɗen woni ko min hewti haray wona min hoɓɓe ɗo haray noon wano Cheikh Aboubacry en ɗo alhamdulillahi rabbil alamin haray musidal ngal hulan ɗo no hani weltanagol ɓe moƴƴa sabuna ko minen woni wallidirde e ɗe golle ɗe halfina ɗen duɗe ɗen no guelorɗon noon kadi o yettuma komin arnoga si feƴƴi ɗum ɗon haray dendanangal siniɓe ɓen ɗo e falanoɓe no gasa arde ɓe Allah muyali yo tawede jende ɗo miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala e bawgal makko e dokkal makko yo hawtidiren en fuu e meɗen ka aljannaji makko rayno gelorɗon noon wawgol tawede e sugaɗɗe jonde ɗo aray no mari naforeji hewɗi no mari kadi gundoji ɗi buy e meɗen humpiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki sugande jonde ɗo ka inde Allah jantete moƴƴereji hewɗi no nder ton miɗo limta moƴƴere wotere ko tawa e nder ɗin ɗon kamɓe maaki wondema Allah subhanahu wa ta'ala jantoto on tigi ka makko en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo janto en ka makko
si ɗum ɗo feƴƴi aray ɓe hollirno noon kadi wondema jonde men nden ɗo yo yowodir nder haqqeji tawata hara haqqeji wondigal nder suudu. eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴa ka tawata ɗon o moƴƴike men moƴƴireji ɗi tawata en wawata limtude en anda ko ha honto ino tawa e ɗum o waɗugol en julɓe o waɗa en kadi tawaɓe mofte rasulu sallllahu alayhi wa sallam o holla en kadi kala ko humpaɗen andugol ka diina meɗen ko honto ɗaɓɓiteten. Allah daali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kala ko falɗen humpitagol ka nder diina meɗen e ka nder gurnam meɗen fuu himo sappini en ko honto ƴetteten hombo kadi ñentinte. Aray ɗum ɗo ko moƴƴere molanade en hana mabagol en hana anugol programme ji men ɗin fof hiɗen tindina ko honno warrete. Aray noon en ala jutinde introduction meɗen o moƴƴa sabuna mawdu mo wonɗen kadi yewtude on ɗo aray karamakoɓe men buy kadi yewtimo. Alhamdulillahi rabbil alamin femɗo réseaux sociaux ji ɗin ina walliti moƴƴa e sakitugol diina meɗen kan e dendanangal kadi ko hatto jinɗen e famugol. Aray karmakoɓe meɗen ɓe wurituɗen e o zamanu meɗen ɗo siɓɓe meɗen kadi ka ɗengal meɗen haray ɓe yewtuɗi temji ɗo ko heewi no andirɗen noon wano Oustaz Tayyib Ba ɓe wanno yewtere muɗum niyo mo tawata hara e buye meɗen ɗo ndaari humpitike wala noon kadi docteur Ahmad Wuri Bari kamɓe kadi ɓe yanñingal damal ɗo moƴƴa aray koye watta hilla moƴƴa e ɗi darsuji ɗi heɓirten sukaɓen karmakoɓe meɗen ɗon ɗo haray en sappoto soɓɓundu woturu détaillendu seeɗa ko yowodiri e programme nder suudu. Aray noon ato e natugol ka yewtere meɗen docteur Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiko en ko yewtornge muɗum o arsika en kadi dendanangal moƴƴere ko woni e muɗum ko moƴƴi kon e nder mum o arsika en kadi nanugol jaɓa gollitira ko wopa kon e nder muɗum ma faljere ko woni e nder muɗum kon o arsika en kadi humpitagol ɗum ɗon o woɗɗintinay e muɗum. Aray noon tawigol nde jonde ɗo ma jondeji wawɗi wa nde jonde ɗo ko ɗum woni nafakan e muɗum. Nafakan e muɗum ko heɗagol yewtere wonande yewtede nden on tigi wawa ƴettugol e nder ko yewta ko ɓuri e fanɗude kon o yaa o gollitira ɗum no ko ɗum ɗum woni nafa sugaɗe jonde ɗo e wawɗe wa majji. Aray noon ko jondeji ɗi tawata na jonnayɗi goɗɗo gandal muutingal ko ɗum waɗi haray ko ma wakkiloɗe moƴƴa janngugol ngol karmakoɓe ɓe Allah waɗi moƴƴere e muɗum ɓe tawata ino wallitaɗen e dow kamɓe kadi ko ɓe faami kon wakkiloɗen tinnoɗen ɓe waway andinde yoga kon ko Allah andini ɓe ɗon ɓay tumɓe hakkunde men ga wakkiloɗen jangen. Aray bayanaji ɗin en aray en humpitoto yoga e piiji ɗin kono haray yonanta en heɓugol gandal luggungal muutingal e muɗum. Naam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadis mo Ibnu Umar filli ɓe maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. On fuu e moɗon no woodi ko halfina ɗon no woodi ko aynina ɗon ko on landitoyteɓe kadi konko aynina ɗon ɗon. Ara yewtere men ɗen koye ɗon woni e humagol ka tawno ɗon en fuu e meɗen no woodi ko halfina ɗen yen aynu no woodi e nder konko halfina ɗen ɗon kadi ko en landitoyteɓe ɗum ɗon yeeso Allah ñande darngal
haray ɗum ɗo no yoni ko maapinayi en fuu e meɗen ko honno woni konko halfina ɓen ɗon andugol ɗum ɗon anda ko wonno aynirta konko halfina ɗon wota daro e ñande dargal taw ko sabu ɗum ɗon woni ko naadoy taw tigi lette yiite andugol ɗum ɗon faama ɗum ɗon anda ko honno gollitirta ɗum ɗon tun no yoni ko maapinamo ɓe e meɗen ɓay en fof no wodi ko halfina ɓen joni noon ka tawino ɗon e ko jonde ka tawata ko sonnaɓe ɓuri ɗuɗude ga haray en heway yewtere meɗen nden e nder konko on sonnaji ɗum woni ko halfina nelaɗo sallam e nder hadis ko toon ɓe maaki wondema sonnajo on himo halfina nder suudu moodi makko ɗum ko o landitete kadi konko halfina ɗon joni noon ɓe lettinnama nder suudu haray wona gimbal ngal tun wona danɗe ma ɗum matériel ji gollitirteɗi wonɗi nder toon ɗum wiya sondu haray ɗo ko moodi makko ko ɓiɓɓe makko ɓen ɗum ɗo ko responsabilité makko joni noon ɓe makoye hadis goo innamal amalu binniyat dendanangal golleji ɗin ko annuye on ko foti kala golle ɗe golleten ɓay tun en landitoytoɗe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala koye moƴƴi annuye men on waɗen ɗen golle ɗon fiiɓa ko en landitoyteɓe ɗe ñande dargal haray ɗum konko halfina ɗen ɗon ka nder suudu no mari kadi pecce ɗuuɗuɗe no mari pecce ɗuuɗuɗe moodi on tigi ko kalifu mo halfina mo hani aynugol nder suudu ndun himo halfina himo hani aynugol ɓiɓɓe makko ɓen himo halfina himo hani aynugol ɗum ɗo noon fuu kala ko ɗe toɓɓe ɗe ɗe yewtuɗen ɗo ɗum ɗo fuu toɓɓere ɓe hino hatto jini e yewtere ɓaray ko en détail moƴƴa wooda ko faamuɗen e muɗum en daroto e toɓɓere wotere so dari wano toɓɓere sakkitinɗen aynugol fayɓe ɓen no gasa woɓɓe men ma yogaɓe meɗen wattani hilla paykun kun kako naɓete ɗon ka lekkol jannoɓe pay fayɓe ɓen ton kala ko ɓe wi paykun kun kun waɗay to ɓurtam ñinade no gasa en wattani hilla e muɗum joni noon ɓen ɗon ɓe wondi e paykun kun kono kala ko ɓe wi paykun kun kun waɗay ha halle en nanali hiɓe pii paykun kun ka lekkol ton ha han en nanali hiɓe yebni paykun kun ka lekkol ton joni noon enen ko enen wondi e faƴɓen ka suudu en biyay en yennay en wolanayɓe tuma goyo ɓe waɗu piiji goo ɓe wiya ɓe sali ɓe waɗata kono waɗi ɗum ɗo ɓeeɗa ɓe ne'iri gandal enen en ne'iri fina tawa ma no on tigi tawruno mawɓe mum ɓen noon nedi ndin hino sanza no nokkeli ɗin kadi sansirta noon haray ɗum ɗo no hato jini e janngugol faama sina ɗum tawata hara jannoɓe fayɓe meɗen ɓen ɓen ɗon si wolaniɓe ɓe nanay enen se wolani fayɓen tumago ɓe jaɓata ɓe wiya ɓe sali ɓelle waɗantaɓe toon ko enen en waɗantaɓe woni kamɓe ɓe jangi ɓe faami ɓe andi ko honno ɓe ewtirta paykun kun hara ɓe yennata kum ɓe piyata kum kono paykun kun wa'ayno ɓe faalira noon ɗum ɗo tun no hato jini e mawdu yewteteɗo e kono no minnir noon ɗe toɓɓe ɗe limtuɗen ɗo en daroto e toɓɓere aranere nden mo tawata on o sonnajo ɗo ko responsable e muɗum e hella moodi makko woni worɓe ɓen mba woni sonnaɓe ɓen mba hino haton jini e faamugol aɗo yahugol e ko wiyete ko dewgal ngal worɓe ɓen hino haani andugol ko fihol num ɓe woni e jombande ko hol num ɓe faandi e jombugol maɓɓe ngol
sonnajo on himo hani andugol ko fi honnum o woni e jombede e ko honnum woni ko ɗaɓɓira e nder dewgal makko ngal so tawi ɓeyɗo ɗiɗo mo ɓe andi ɗum ɗon haray ɗum ɗo tun yoni ko wona hara e nder galle ɗen ko faamu e ɓuttu won nder toon sabuna mo ɓe hino andi ko honnum addi ɗum ɗon piji ɗin no mari ko wiyete fuɗɗode wano ko gandal ɓeyna ɗum mabadi al ulum maɗum muqaddimat al ulum ɗo ya yahu e hunde nden har no wodi piiji goɗi landaɗa taw ko ɗin ɗon taw atotoɗa rewgol e muɗum si yaha noon e ko falɗa ko sa woɓi tun fokkitande nden ma fuɗɗorde nden yeeso ton on ko albalawo tun e probléme ji wonata sabuna woodi ko acca ɓawogal haray mabadi ɗi yewteten fi mum ɗin ɗo ado yo hewde ka nder desal ɗon limten yoga e majji no wirɗen noon haray hiɗen hani taw ɗo yen yahu e nder ko wiyete kon dewgal ngal neɗɗo no hani taw faamodirde e hoore makko difficulté heewɗi no woodi ka nder dewgal ko par ce que on tigi yaadu e majji tun ado jombede ma ado jommude tawi hay kanko tigi e wonki makko kimɓe faamodira o anda ko faala o anda ko duwa waɗugol ɗum ɗo fuu no memminoya piiji goo toon tawa o ardu e majji wonti no hani faamodirde e wonki makko kin o heɓana hoore makko taw ɓuttu si o yahoya ka nder suudu dewgal makko si ɗum ɗon feƴƴi hiɗen hani kadi andugol ko wiyete kon dewgal ko dewal sen andi ɗum ɗon annen kadi ko honnum waɗi ha dewgal ngal shar'ina ko honnum waɗi ha dewgal ngal shar'ina ka diina meɗen Allah no yewti mandeji makko hewɗi ka suratul rum himo yewta mandeji makko Allah dali wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah dali no tawa e nder mandeji makko yo tagani on ka tawata ɗon imo tagani on ono worɓe immode wonkiji moɗon ɗin sonnaɓe ka deeƴugol ngol jaago ɗum ɗon woni adresse arano on taw fi ko wiyete kon dewgal ngal